Hello guys, my name is Franjanio and welcome to another night na karon guys. Let's play Roblox Grow a Garden. Let's start now guys. Start. Ay, di pa day ko mo start karon guys. Kay open pa ko. La, la siya. Another day, another vlog. Grow a garden. Grow a garden na pangitan ako no ay please ay paday kas ako intro pa na man. Hi guys, welcome to my channel. My name is Brian Vlogs. Ay, Brian GA Playing Curfew and welcome to Brian Vlogs. Please like, share, and subscribe and click the notification bell for more updated video. Nakitan mo rin nagnabuang. So guys, aking hang pa kayo laptop. So hang. Dali na. Mag-reset sa ako guys. Wala siya. Ay. YouTube. Guys, nawa mo pa di ay mo na. Wala magnabuang ning kundi guys. Wala magnabuang ning laptop ko Roblox. Eh, nana. Angela pa di ay guys. Angela. Pinky Duck. Sa X ko guys. Copy ka na style. That's important. Si style. Magpa-sounds ko ba? Ay na lang. Si mama. Ay. Pinky Duck. Pinky Duck. Guys, ang intro eh. Hindi naman ang intro guys. Panag-una pa lang ko. Oh, I need is a beauty and the beast. Muna ako another account. XNDJF. Pinky up. Pinky up. Stop. Pinky naman. Pinky up. Pinky up. Pinky up. I-adjust na ako ni. Hindi naman siguro pwede mag-adjust guys, no? At sa kung tanaw sa inyo, ha? Di na inyo, ano? Hindi ako tanawin mo inyong naong guys. Ay, sad pod. Ay, makita na ako. Oh, I'm of a street. Nara ako sana. Si favor, comment, si gusto ni. Na maka-subscribe. And like the video guys. Si Gummy Bear. I am a Gummy Bear. Samantang isa, ako isa dwara daya ko ang gi-place dere. Ay nara. Kani siya. Sa pa kani. 29 na. Beaver. 23 Beaver. Pero man ako sila ganan ako matation na ako ang pets guys ay silver monkey, iguana, beaver, fire mite, hyena, chocolate, bunny, rootsie, and cat. Mana ay napad ay inverted o inverted seed. Oh, I'm a sweet. It's the beauty and
chocolate na ako, Amber Lily na ko. Lo. Sana ni ka long video. Guys, ano ni guys, short video, pwede na, ay na lang guys, ay na lang. Na lang. Lag kayo. Collect ko. Sa original garden. Tanama akong kuan guys. Easter garden ako. Na ako katong burag itlog bitaw. Easter egg. Gani. Anda guys. Nana ko ingan itlog, mga berries. Berry. Ay ako pa din ni mutation kay mo ani akong the best kuan. Cosmetics. Guys, okay na ni guys. I be end in maybe like 2 minutes. 2 minutes or 5. Basta guys, 3 minutes or 5. Diba pa ako na uman. Ako'y mouse guys. Ano ba guys? So, I don't have any mouse. Okay, kita. Mana sila kakita sa akong laptop? Diba kita sila? Oh, I need is the beauty and the peace. Today guys, bye guys. Bye guys. Once again, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for notifications lang. Sa makakuha kong mga pets guys. Just subscribe, like, and share this video with your friend. Bye guys. Bye.